Era solo un uomo comune. Poiché spesso mi ingoiavano, mi trasformai in una banana. Lodin din din dun. Nudin. Lodin din din dun. Nudin din dun. È un personaggio giallo con occhi e bocca. Era solo un uomo comune. Poiché spesso mi ingoiavano, mi trasformai in una banana. Attenzione, ha il cannone di patate e il turbo al colbasa. Lodin din din dun. Nudin din dun. È un personaggio giallo con occhi e bocca. Era solo un uomo comune. Poiché spesso mi ingoiavano, mi trasformai in una banana. Nonna grida. Bulbitto bandito trattorito. Banana, anelli giganti, brillava lì. Che strano pianeta, che viso Lodin din din dun. Nudin din dun. L'ombra si È un personaggio giallo con occhi e bocca. Era solo un uomo comune. Poiché spesso mi ingoiavano, mi trasformai in una banana. Attenzione, ha il cannone Sente di un patate destino, e il turbo non un al colbasa. Lodin din din dun. Il viaggio è finito. È un personaggio giallo con occhi e bocca. Era solo un uomo comune. Poiché spesso mi ingoiavano, mi trasformai in una banana. Sahur. Anomali mengerikan keluar pada sahur konon katanya. È un personaggio giallo con occhi e bocca. Era solo un uomo comune. Poiché spesso mi ingoiavano, mi trasformai in una banana. Seperti ini koko. Siapa di sini susah sahur? Mengerikan keluar pada È un sahur konon personaggio katanya giallo con occhi e bocca. Era solo un uomo comune. Poiché spesso mi ingoiavano, mi trasformai in una Pentur pos hail koko ini biasanya bersuara layaknya pukulan kentungan. Seperti ini koko. Siapa di sini susah sahur? Koko sahur. Anomali mengerikan keluar pada sahur konon katanya kalau Allah orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyawa, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Seremnya. Pentur pos hail koko ini biasanya bersuara layaknya pukulan kentungan. Seperti ini koko. Siapa di sini susah sahur? Koko. Anomali mengerikan keluar pada sahur konon katanya kalau Allah dipanggil sahur 3 kali, maka makhluk di rumah. Seremnya. Pentur pos hail hanya bersuara layaknya pukulan kentungan. Seperti ini koko. Siapa di sini? Koko sahur. Anomali mengerikan keluar pada sahur konon katanya kalau Allah orang yang dipanggil sahur 3 kali dan nyawa, maka makhluk ini Dicus El Bobrito Gangsterito Banditelli Dombrelli El Bobrito Gangsterito Banditelli Dombrelli El Bobrito Gangsterito Banditelli Dombrelli Tung sahur boneka Trippi troppi, troppa trippa. Sahur. Sahur. Cerdini Lavadorini vola e vola, Sahur. bombardando con la sua diarrea l'America, Sahur. l'Africa, la Palestina. Si nutre del cibo della terra.
Penguinelli cattusini, terulle. Sahur. Penguinelli cattusini, terulle. Sahur. Trichi tracatelas, le rinocerona e cacto cacosetta, di frente voce tamburi finanti con gli orizzonti da terrorismo, portano delle voci scrosse nel deserto, abolito macarismo, sahur, il corpo cacco cacositas, il carro camminava sotto un sole splendente, esattano a sahur, camminava solo, il popolo rispondeva così, con ogni passo, vieni qui, il vento soffiava, forte. Coco fanto elefante. Frulli frulla, un pinguino nel deserto che fa bla bla bla, con antenne sopra il dorso prende la TV e la tazza di caffè gli fa un cenno così. Vieni qui mio caro amico, bevi un po' con me. Ma il pinguino sorride. No, fa caldo per il caffè. Continua a ballare con stile elegante. Nel deserto surreale, scena delirante. Anomali yang katanya suka ngudut konon. Anomali yang katanya suka ngudut konon. Gendut, anomali yang katanya suka ngudut spion spion gendut, anomali yang katanya orang ini ananas ini spion dinosaur terus dinosaur terus dinosaur terus dinosaur terus. Pak Rahmat Mama Mat yang matu merupakan anomali yang sangat legal. Anpali Babel, Anpali Babel, Anpali Babel. Burrito, tralalito, burrito! Wow! Tralalito, brelli, burritelli! 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 Inilah motor yang biasa digunakan oleh tung sahur. Ketupat kepat rekupat kupat kepet kepot. Inilah motor yang biasa digunakan oleh tung yang berasal dari garam motor yang biasa merupakan motor makhluk halus yang sering bergentayangan. Colatini Sanchoncho, un ciocolatino sahur, anomali yang hanya muncul di saat sahur. Dia berteman dengan tung sahur dan kafein sahur. Dia melakukan hal yang sama seperti tung sahur dan suara sahur, hanya saja dengan cara yang normal. Ketika ekonomi lakukan di satu wajah, dia masuk ke dalam rumah dan bersembunyi di bagian sebelah rumah melindungi kondisi namanya yang akan inilah motor yang biasa mararaman dan madu greng bus ireng merupakan anak jomok yang dikutuk menjadi bus berkaki 4 karena saat bulan puasa ia suka kirim stiker jomok di grup WhatsApp. Konon katanya jika kita nonton Doxley Ambatukam jam 3 pagi ia akan datang dan merodok lempeng tektonik kita. Agar terhindar dari rodokannya, kita harus stop jomok saat bulan puasa dan gaskan lagi sehabis lebaran. Lirili-larila. Inilah motor yang biasa digunakan oleh tung El Coconuti albenisini. El Ramilila, El Gajah, anomali mengerikan buat pada hutan. Katanya kalau alam orang yang dipanggil asal negara di Asia seluruhnya ditunggu Israel. Era solo un uomo Tang kelentang, bayar utang kau binatang. Anomali tang kelentang tercipta secara tidak sengaja dari rasa muak orang-orang yang binatang. Bukannya beliau minta punya uang, tapi si binatang ini memang tak mau bayar hutang. Setiap ditagih selalu bilang besok aku belum punya uang. Tapi munculnya berasaplah binatang. Beli rokok bisa bayar hutang tak mau.
tua punya kawan. Padahal kalau dicicil 1.000 setiap minggu selama 2 tahun, hutangnya sudah lunas lah sial. Sudah 3 tahun si binatang ini tak bayar hutang ke lentang. Siapa kepala bapak ini atau dia? Nenek dia. Tang kelentang, bayar hutang kau binatang. Anomali tang kelentang tercipta secara tidak sengaja. Inilah motor yang biasa digunakan oleh Tung 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 Sahur. Tralaledong bastardo. Inilah motor yang biasa digunakan oleh Tung 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 Sahur. Tralaledong bastardo del Inilah motor yang biasa digunakan oleh Tung 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 Sahur. Tralaledong bastardo del Inilah Unicornanus, il magico unicorno e il pianeta Urano in un unico corpo, l'animale più misterioso del mondo. Unicornanus, Sahur, tripa, tropa, tralala, lira, tung tung sahur boneka, tung tung tralalelo tripi, tropa, krokodina. Inilah motor yang biasa digunakan oleh Tung 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 Sahur. Inilah motor yang biasa digunakan oleh Tung 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 Sahur. Inilah motor yang Inilah motor yang biasa digunakan oleh Tung 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 Sahur. Inilah motor yang biasa digunakan oleh Tung 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 Sahur. Inilah motor yang biasa digunakan oleh Tung 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 Sahur. Inilah motor yang biasa digunakan oleh Tung 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 Sahur. Inilah motor yang biasa digunakan oleh Tung 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 Sahur. Inilah motor yang biasa digunakan oleh Tung 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 Sahur. Inilah motor yang biasa digunakan oleh Tung 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 Sahur. Inilah motor yang biasa digunakan oleh Tung 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 Sahur. Inilah motor yang biasa digunakan oleh Tung 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 Sahur. Inilah motor yang biasa digunakan oleh Tung 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 Sahur. Inilah motor yang biasa digunakan oleh Tung 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 Sahur. Inilah motor yang biasa digunakan oleh Tung 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 Sahur. Inilah motor yang biasa digunakan oleh Tung 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 Sahur. Inilah motor yang biasa digunakan oleh Tung 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 Sahur. Inilah motor yang biasa digunakan oleh Tung 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 Sahur. Inilah motor yang biasa digunakan oleh Tung Tung
Elevator yang biasa digunakan pada stasiun tersebut. Inilah motor yang biasa digunakan pada stasiun tersebut. Inilah motor yang biasa digunakan pada
motor yang biasa digunakan oleh tungku. Inilah motor yang biasa digunakan oleh...